نقل أو نتفق معا أن سنتكلم حول فكرة العنوان ثم نترك المحتوى للنقاش لنرى مدى تفاعل الطلاب مع الموضوع. Jadi kita akan bahas seputar dari temanya ini tadi, kemudian kita akan berdiskusi supaya saya lihat ada nggak respon dari pendengar di sini. Seperti apa sih responnya? موافقون؟ Setuju nggak? Oke, kata Habib. أول كلمة تقول إحياء. Tema yang pertama, ihya, menghidupkan. إحياء بمعنى إنعاش وتحريك الأمر الذي هو في الأصل موجود في دواخلنا. Yang dimaksudkan ihya, menghidupkan ini adalah mengaktifkan sesuatu yang sudah ada di dalam kehidupan kita. والنقلات الكبرى التي تحصل في العالم Dan perubahan besar-besaran yang terjadi di dunia ini لها ثلاثة أنماط. ada 3 poin. نمط يسمى النمط الإحيائي. Yang pertama adalah poin penghidupan. ونمط آخر في المصطلح الفلسفي المعاصر Dan يقال له النمط الإصلاحي. Dan kemudian poin yang kedua di dalam istilah ilmu filsafat namanya arah memperbaiki. ونمط ثالث يقال له النمط الثوري. الثوري. Kemudian yang poin yang ketiga namanya adalah poin revolusi. النمط الثوري في 200 السنة الماضية نتائجه لم تكن جيدة في أغلب الأحيان. Dan kemudian poin yang ketiga, revolusinya di beberapa ratus tahun itu hasilnya tidak memuaskan. إلا الثورة على المحتل الذي يحتل الأرض. Kecuali revolusi kepada penjajah yang menjajah bumi. الاحتلال الذي يأتي من الخارج ويحتل البلاد نعم تخرج الناس عليه. Dan kemudian seperti penjajah yang datang ingin menjajah suatu negeri, maka di situ munculkan revolusi, gerakan revolusi, nggak apa-apa. لكن التغيير الداخلي عبر النموذج الثوري. Tapi perubahan jiwa yang dijadikan jalan dengan teori revolusi itu sendiri, غالب النماذج نتائجها كانت تخريبية. maka hasil-hasil yang didapatkan adalah hanya kerusakan. والمنطقة العربية عندنا يعني شاهد الحي. Dan daerah Arab itu menjadi saksi mata hasil darinya. فالتغيير عبر النمط الثوري عندنا خرب بلدانا بأكملها وشرد شعوبا بأكملها. Dan kemudian hasil dari revolusinya terbukti menghancurkan negara kita dan mengusir bangsa dari negaranya sendiri. الشعب السوري الآن أكثر من نصفه لاجئ. Negara Suria, setengah dari bangsanya itu sudah menjadi pengungsi. بين اللجوء للخارج وبين اللجوء الداخلي من منطقة إلى منطقة. Ada yang pengungsi sampai keluar negara, ada yang mengungsi di dalam negaranya sendiri. النمط الثاني الذي هو الإصلاحي لا نقصد به المعنى اللغوي لكلمة الإصلاح. كلمة الإصلاح معنى الراقٍ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لكن الكلام هنا عن المصطلح. Dan kemudian yang dimaksudkan poin yang kedua itu bukan maksudnya poin kedua yang artinya islah itu adalah kebaikan atau memperbaiki secara bahasa, bukan, tapi ini adalah istilah. المعنى الاصطلاحي الفلسفي عرف في أوروبا إبان الحركة البروتستانتية. Kemudian istilah seperti itu sudah dikenal di era Eropa ketika itu pada zaman Protestan. وقام على أساس هدم مفهوم الالتزام بالمنهجية. Dan kemudian mereka berdiri atas dasar konsep untuk menjauhkan dari metode. أي أنه لا يعترف بالمنهجية. Yaitu mereka tidak mengakui adanya metode atau manhaj. اهدم الماضي وابني من جديد. Hancurkan yang lama, bangun yang baru. هو يشبه المفهوم الثوري ولكن من الناحية الفكرية، ذاك على الأرض الصراع وهذا العقول على الفكر. Ini mirip seperti teori revolusi, yang satu revolusinya di bumi dengan perilaku, yang satu dengan teori pemikiran filsafat. وكانت نتائج عقود من القتال والصراع في أوروبا. Hasilnya adalah terjadi peperangan dan pertumpahan darah di Eropa. واليوم في العالم الإسلامي من يحاول الترويج لفكرة الطرح الإصلاحي الإسلامي على الطريقة البروتستانتية. Dan kemudian seakan-akan sekarang ditawarkan cara untuk memperbaiki secara Islami dengan metode Protestan. وهم الذين ينكرون القواعد والمناهج. Mereka adalah yang mengingkari kaedah-kaedah
فلا يلتزمون في الفقه بقواعد أصول الفقه في الاستنباط. Jadi mereka itu tidak konsekuen dengan fikih, dengan kaidah usul fikih di dalam mengambil suatu kesimpulan hukum. يهجمون على النص هكذا بغير معرفة لقواعد الأخذ. Jadi mereka tetap aja nyerang orang-orang tanpa ada pondasi yang kokoh. ولا حتى في علم التوثيق ليس لهم منهجية. الذي لا يعجبهم يقول لا هذا حديث غير صحيح، والذي يعجبهم يقول صحيح، أو ينفون السنة يشككون في البخاري التي هي مدرسة التشكيك في كل شيء. Begitu juga seperti cara atau gerakan untuk membuat seseorang itu ragu seperti dalam sistem dokumentasi. Mereka sudah mulai membuat kita jauh dari hadis dengan mengatakan tinggalkan hadis, nggak usah pakai hadis, yang ini lemah dan lain sebagainya. هذه مدارس يا أبنائي ليست جديدة. Ini aliran seperti ini, wahai saudara-saudaraku, bukan baru lagi. ولا حتى مواضيع الشبهات التي أثاروها ليست جديدة. Ataupun isu-isu yang terjadi itu bukan isu yang baru. الجديد هو نظمها الآن في إطار واحد. Yang baru adalah susunan dan tatanannya yang terjadi. وهناك المدرسة الأولى وهي المدرسة الإحيائية. Dan kemudian di situ ada aliran yang namanya aliran menghidupkan. وهي إنعاش وإحياء الشيء الأصيل. Yaitu menghidupkan atau mengaktifkan sesuatu yang asli. وبث روحه في الوسائل المعاصرة. Dan kemudian disebarkan secara rohaninya di kalangan semua dengan berbagai sarana. حجة الإسلام الإمام الغزالي لما رأى كثيرا من الفقهاء في عصره قد تخلفوا عن الاشتغال بتزكية الأنفس وعن نصيب الروح من صلتها بالجمال. Imam Ghazali ketika pada zamannya ketika melihat para ahli fikih sudah mulai meninggalkan masalah mensucikan jiwa dan hati dan urusan roh batin. وأراد أن يلفت أنظارهم إلى ضرورة النظر في علم القلوب. Dan kemudian setelah itu Imam Ghazali mengalihkan mereka semuanya supaya mulai mengkaji kembali tentang bagaimana urusan memperbaiki hati. جعل تأليف الإحياء مقسما بطريقة الفقهاء الأرباع، ربع العبادات، وهكذا العادات، sehingga dibuatlah karya Ihya Ulumuddin dengan metode cara penulisan para ahli fikih, yaitu dibagi 4, seperempat bagian ini, seperempat bagian ini, seperempat bagian ini. لماذا قسمه بطريقة الأرباع كما يفعل الفقهاء في كتب الفقه، مع أن هذا الكتاب ليس في الفقه Kenapa Imam Ghazali ليس في فقه الحلال والحرام. Kenapa Imam Ghazali menulis kitab Ihya Ulumuddinnya pakai metode penulisannya para ulama ahli fikih yang dibagi menjadi 4, padahal di buku itu bukan menjelaskan tentang hukum halal dan haram, tetapi menjelaskan tentang ilmu mensucikan hati. لأن المجتمعات العلمية في ذلك الوقت كانت النجومية فيها للفقهاء، كان البروز فيها للفقهاء. Karena keadaan masyarakatnya ketika itu memang lagi tergila-gila, atau yang menjadi bintangnya di masyarakat pada waktu itu adalah para ulama ahli fikih dengan metode mereka. Jadi Imam Ghazali mulai menuangkan ilmu untuk memperbaiki hati dengan metode para ulama ahli fikih yang lagi terkenal pada zaman. Ilmu tentang urusan hati itu yaitu nggak jauh, nggak berubah. لكن التجديد والإحياء الذي قام به الإمام الغزالي رحمه الله أنه بثه بطريقة الرائجة في عصره. Tapi yang termasuk pembaharuan di situ dan pengaktifan kembali ilmu itu, Imam Ghazali menulisnya dengan metode yang lagi rame pada zamannya. فالإحياء يعني كلمة وفق من اختارها في هذا العنوان. Maka ketika tulisan Ihya ini ditulis dijadikan topik di sini, orang itu mendapatkan taufik, kekuatan untuk menulis tulisan sebagai arti menghidupkan.